Oh, good morning guys. Happy Friday. Guys, maulan na. Ayan, Friday na. Ayan ni Lian Jade. Hello. Yan. Ne? Diyang mumura na. Maranya may gigising. Guys, yung kayang alarm clock 4:30. Dahatad mo na ako ano. Mela ko lang kaya jem ka rin ang po pay jem po yung asawa ko magalmusal no kanyan mag-prepare ng kasalukuyan. Iya, maranya talagang nagigising. Bisang malilig. Aldoldo guys, excited J. Lian Jade. Lian Jade, hello. Hoy kayo guys, kumusta kayo? Kumusta kayo ngayon maura na Friday ini? Oh, napagalmusal na ko kanyan. Ayan. Atagta ni Lian Jade. Parang walang estudyante. Wala pang estudyante guys. Pero sabi ng Lian Jade, atin ka na. Nagligay slow and time talan guys. Kaya yun. Ayan o, balo yun naman yan guys. Yan, dalan na yan o. Yan. Ayan. Ay takanyang tang eskwela ka rin. Kaya tang dulo ka rin guys o. Ka rin. Hello, bonita. Oh, thank you for watching guys. Mimingat tamo lagi nung nulwal ko guys. Magdala akong payong na. Bawaling magkasakit ngayon eh. Yan. Uso pa mong sipunan pong kukungin eh. Thank you guys. Bye na. Yan. Bye. Bye. See you on my next vlog.